वयजने पृथिव्याः मखायतवा मखस्यतवा शीर्षणे धूपमाघ्रापयामि अग्निर्ज्योतिखाज्योतिखमान् रुक्मोऽब्रजसाब्रजसवान्न सहस्रदा असि सहस्राजतवा दीपं दर्शयामि दीपानान्तरेण महानैवेद्यं निवेदयामि। ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्षगो शीर्ष्णोऽद्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिरदिशाः श्रोत्रात् तथा लोकाम् अकल्पयन् चतुरस्रमण्डलं कृत्वा तदुपरि नैवेद्यपात्रं निधाय गायत्रीमन्त्रेण पात्रान् सम्प्रोक्ष धेनवाः अमृतीकृत्य सत्यन्वरतेन परिषिञ्चामि नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यमध्ये पानीयं समर्पयामि पुनर्नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि। सद्गुरो साईनाथ देवताभ्यो नमः। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारं करोमि। आज गुरुवार असल्याने रात्री 9:15 वाजता बाबांच्या पालखीची मिरवणूक निघेल। आज गुरुवार होने के कारण रात 9:15 बजे बाबा के पालखी की शोभा यात्रा निकलेगी। आता माध्यान्ह आरती सुरू होत आहे। सर्वांनी एका सुरात आरती म्हणावी। अब माध्यान्ह आरती शुरू हो रही है। आप सब एक सुर में आरती गाइए। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। देवने पंचारती करो बाबांचे आरती करो साईंचे आरती करो बाबांचे आरती। उठा उठा हो बांधव वाळू हार माधव साईर माधव वाळू हार माधव करोनी स्थिर मना
गंभीर हे ध्यान साईंचे हे ध्यान पाहू गंभीर हे ध्यान कृष्णनाथा दत्त साई जरो चित्त तुझे पायी चित्त बाबा पायी जरो चित्त तुझे पायी भारती साई बाबा सौखदातार देवा चरण रजातली व्यावारा विसावा भक्ता विसावा भारती साई बाबा जाळूने आनंद बसवारूपी राहे रंग मोक्षरणारावी निजा डोळा श्रीरंग डोळा श्रीरंग भारती साई बाबा जया मनी जैसा भाव तया तैसानुभव दाविसी दया घना ऐसी तुझी माव भारती साई बाबा तुमाचे नाम ध्याता हरे संसुरियथा मगाध तव करणी मार्ग दाविसी अनाथा दाविसी अनाथा आरती साई बाबा कलियुगी अवतार सगुण परब्रह्म साचार अवतीर्ण झाला से स्वामी दत्तारी गंबर आरती साई बाबा आठा दिवसा गुरुवारी भक्त करी देवारी प्रभु पद पावया भव भया निवारी आरती साई बाबा माझा निजा द्रव्य घेवा तव चरण रज सेवा मागणेची आता तुम्हा देवाधिदेवा देवाधिदेवा आरती साई बाबा इच्छिता चातक निर्मल तोया निजा सुखा पादावे माधवाया सांभाळा आपुले भाग आरती साई बाबा सौखदातार जीवा चरण रजातली द्यावा दासा विसावा भक्ता विसावा आरती साई बाबा जय देव दत्तावधूता हो साई अवधूता जोडून कर तव चरणी ठेवी तो माथा जय देव अवतरसी तू येता धर्माते ग्लानी नास्तिकांनाही तुला विसनिज भजनी दाविसिना लीला असंख्य रूपानी हरसे दीनांजे तो संकट दिन रजनी जय देव दत्तावधूता हो साई अवधूता जोडून कर तव चरणी ठेवी तो माथा जय देव जवन स्वरूपी एकजा दर्शन त्वारिधले संशय निरसुरिया तद्वैता घालविले गोपी चंदा मंदा त्वंदे उद्धरिले ओमिन वंशी जन्मुनि लोकातारियले जय देव दत्तावधूता हो साई अवधूता जोडून कर तव चरणी ठेवी तो माथा जय देव भेदन तत्वे हिंदू श्रवणांचा काही
दावायासी झाला पुनरपि नरदेही साहसी प्रेमाने तो हिंदो यवनाई गाविसी आत्मत्वाने व्यापक हा साई जय देव दत्तावधूता हो साई अवधूता जोडून कर तव चरणी ठेवी तो माथा जय देवा देवा साई नाथा त्वत्पदनत भावे परमाया मोहित जनमोचन धनी भावे वत्कृपये सकलांचे संकट निरसावे देशील तरिते त्वद्यश कृष्णाने गावे जय देव दत्तावधूता हो साई अवधूता जोडून कर तव चरणी ठेवी तो माथा जय देव शिर्डी माझे पंढरपूर साई बाबा रमावर साई बाबा रमावर शुद्ध भक्ति चंद्रभागा भाव पुंडलिक जागा पुंडलिक जागा याहो अवघे जन करू बाबांसी वंदन साईंसी वंदन करू बाबांसी वंदन गणू म्हणे बाबा साई धाव पाव माझे आई भाव पाव माझे आई खालील लोटांगण वंदीन चरण डोळ्यानी पाहिन रूप तुझे प्रेमे अलिंगन अनन्य पूजन भावे ओवाळीन म्हणे नाम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि अध्यात् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे श्री गुरुदेवा दत्त हरि ओम यत्नेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानस्सजन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रदय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं परमेष्ठ्यमराज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्दपर्याः ईस्यात् सार्वभौमः सर्वयुषान्तादापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराळितदप्येषश्लोको विगीतो मरुतः परवेष्टारो मरुतस्यावसङ्ग्रहे आविश्रितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदैते श्रीनारायण वासुदेवा सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत
अनंता तुलाते कसे रे स्वभावे अनंता तुलाते कसे रे नमावे अनंता मुकांता शिणे शेषगाता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ पुरावे मनीत्वात्पदानित्य भावे पुरावे तरी भक्तीसाठी स्वभावे करावे जगातारुणी मायताता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ वसेधो सदा धावया संतलीला दिसे अद्य लोका परिधो जनाला परियंतरे ध्यान कैवल्यदाता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ परालाधला जन्म मानवाचा करासार्थका साधनीभूत साचा धरो साई प्रेमा गळाया अहंता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ करावे करी सान अल्पाज्ञमाला करावे आम्हाधान्य तुंब निघाला कुठी घाल प्रेमे कराग्रास आता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ सुराधिक ज्यांच्या पदावंदिताती युगाधिक जाते समानत्व देती प्रयागादितीर्थे पदी नम्र होता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ तुझ्या ज्या पदा पाहता गोपबाली सदा रंगलीची स्वरूपी मिळाली करीरास क्रीडा सवे कृष्णनाथ नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ तुला मागतो मागणे एक द्यावे करा जोडितो दीनात्यांत भावे भविमोहने राजहातारि आता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ ऐसा ये देवा साई दिगंबरा अक्षय रूपावतारा सर्व हि व्यापक तू श्रुतिसारा अनुस यात्री कुमारा बाबा ये देवा काशी स्नान प्रतिदिवसे कोल्हापुर वीक्षे श्री निर्मल नदी तुंगा जलप्राशी निद्रामाहुरदेशे ऐसा ये देवा धोळी लोमतसे वाम करी त्रिशूल डमरुधारी भक्तावरद सदा दुःखकारी देशील मुक्तिकारी ऐसा ये देवा पायी पादुका जपमाला कमंडलो मृगछाला धारण करी देवा नागजटा मुकुट शोभतो माथा ऐसा ये देवा तत्पर तुझाया जे ध्यानी अक्षय चांदे सदनी लक्ष्मी वास करी दिनरजनी राक्षसी संकट वारुणी ऐसा ये देवा या परिधान तुझे गुरुराया दृश्य करी नयनाया पूर्णानंद सुखे ही काया राविसी हरि गुण गाया ऐसा ये देवा साई दिगंबरा अक्षय रूपावतारा सर्व हि व्यापक तू श्रुतिधारा अनुस यात्री कुमारा बाबा ये देवा सदा सत्स्वरूप चिदानंद कंदम जगत्संभवस्थान संहार हेतुम स्वभक्ते क्षयामानुषं दर्शयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं भवद्वान्तविधवं समार्ताण्डमीड्यं मनोवागतीतं मुनिर्ध्यानगम्यं जगद्व्यापकं निर्मलं निर्गुणं
सदानन्द्वां नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनाथं भवाम्बोधिमग्नार्दितानां जनानां स्वपादाश्रितानां स्वभक्तिप्रियाणां समुद्धारणार्थं पदौ सम्भवन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनाथं सदानिम्बवृक्षस्य मूलादिवासात् पुरस्राविनन्दितमप्यप्रियन्तं तरुं कल्पवृक्षादिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनाथं सदा कल्पवृक्षस्य रस्यादिमूले भवद्भावबुद्ध्या सपर्यादिसेवां गृहाङ्गर्वतां मुक्तिप्रदत्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनाथम् अनेकाश्रुतातरकलीलाविलासै समाविष्कृतेशानभास्वप्रभावम् अहं भावहीनं प्रसन्नात्मभावं नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनाथं सदां विश्रमराममेवाभिरामं सदा सज्जनैः संस्तुतं सान्मद्भिः जनामोदनं भक्तभजनप्रदन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनाथम् अजन्माद्यमेकं परब्रह्म साक्षात् स्वयं सम्भवमुरा ममेवावतीर्णं भवद्दर्शनात् पुनीता प्रभोहं नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनाथम् श्री साईश कृपानिधेऽखिलगुणां सर्वार्थसिद्धप्रदा युष्मत्पादरजः प्रभावमतुलं धाताभिवक्ता क्षमः सद्भक्त्या शरणं कृताञ्जलिपुटा सम्प्रार्पितोऽस्मि प्रभो श्रीमत्सायि परेशपादकमला नान्यच्छरण्यं मम साई रूपधर राघवोत्तमं भक्तकामविबुधध्रुवं प्रभो नाययोपहत चित्तशुद्धये चिन्तयाम्यमहर्निशं मुदा शरत्सुधांशु प्रतिमप्रकाश कृपातपत्रं तव सायिनाथ त्वदीयपादाब्जसमाश्रितानां स्वच्छाययातापमपाकरोतु उपासनादैव सायिनाथ तवैर्मयोपासनीयासुरस्व रमेन्मनोरमे तव पादयुगमे भृङ्गो यथाब्जे मकरन्दलुब्धः अनेकजन्मार्जितपापसंशयो भवेद्भवत्पादसरोजदर्शनात् क्षमस्व सर्वान्नपराधपुञ्जकात् प्रसीद साई सद्गुरुदयानिधे श्री साईनाथ चरणामृतपूर्णचित्ता तत्पादसेवनरता सततं च भक्त्या संसारजन्यदुरितौ धमनीर्घतास्ते कैवल्यधाम परमं समवाप्नुवन्ति स्तोत्रमेतत्पठे भक्त्या यो नरः सन्मनः सदा सद्गुरो साईनाथस्य कृपापात्रं भवेत् ध्रुवं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनं वा मानसं वापराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री प्रभो साईनाथ श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज के जय।
श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।